ଧୀରେ ବସ। आज आम तृतीय श्रेणी सामाजिक जो जना अजଣା बही अच्छे ना कि ताको आम कह गोटे पार्ट हूँ सामाजिक से जो वृत्ति देती से वृत्ति जो गीत जाक अच्छे आम गोटे गाइबा टे शिखा है। समस्ते रेडी हो वृत्ति जो देती से बाहर कर चित्र देखा गीत गाइबा मु गाइबी तुम शुणिक गाइब कौन कौच हाँ ना नहीं शुणी गाइब है। ताले बाजा बाजा आरंभ करदबा आमे। हातरे जाल काखे खाले नई पोखरी कूले। बोला बोला। हातरे जाल काखे खाले नई पोखरी कूले। पानी रु धरी आनिले माछ कुटुंब मोर चले। आउ थे बोलुसी बोलिबा। हातरे जाल काखे खाले नई पोखरी कूले। पानी रु धरी आनिले माछ कुटुंब मोर चले। चित्रटा देख से हाथ में जो धरती लोकटा ता ना हूँ जाल सब जाल देखिच ना माछ धरचंदी देखिच ना नहीं देखिच ठीक देख से लोकटा हाथ में जाल धरची काखेरे धरची जोड़ा देखुच से बाउंस रे तैयारी कराई देखुच ता ना हूँ खाली ता ना कौन खाली नई पोखरी कूले नदी कूल पोखरी कूल ए लोक जाइकी कौन करছে पानी रु धरी आनिले माछ कुटुंब मोर चले। से लोकटा ता कुटुंब चलाउছে केमिति ना पानी रु माछ धरिक आस ताले से ता अर्थ किएटा का बुझिबा केउटा को जे माछ धरुছে से कौन करছে हाथ रे जाल धरছে काखेरे खाली धरছে नदी आ पोखरी कूल को जाऊे जाल फिंगिकी माछ धरिक आणिकी ता कुटुंब चलाउছে अर्थात से रोजगार करছে। तमर बाबा मैंने सब किए कौन काम करते ना नहीं। अच्छा कहलो तम बाबा किए काम करते तम बाबा कि काम करते वाह तम बाबा कि काम करते तम बाबा कि काम करते तम बाबा कि काम करते वाह कि काम बढ़िया पैसा रोजगार करते ना नहीं करते सेमिति हाथ रे जाल काखरे खाली धरिक नदी कूले माछ धरছে किए सेटा केउट केउट है। तापर नंबर देखिए बरसा खरा शीत काकर सही थर को थर। बरसा खरा शीत काकर सही थर को थर। सरज दिए फसल ढेउ एही खेतरे मोर।
ବରଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ଥର କୋଥର। ସରୋଜ ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି? ସେଇଟା ଯେମିତି ଆଗଟା ଯେମିତି କେଉଟକୁ କୁହାଯାଇଥିଲା, ଏଇଟା ସେମିତି କାହାକୁ କୁହାଯାଉଛି? ଚଷାକୁ, କୃଷକକୁ। ସେ କ'ଣ କରୁছে? ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସହି ଥରକୁ ଥର। ଦେଖ ଯେତେ ଜୋରରେ ଖରା ହେଲେ କୃଷକ ମାନେ ବିଲକୁ ଯିବେ ନା ଯିବେନି? ନା ଖରା ହେଉଛି ବୋଲି ଶୋଇପଡ଼ିବେ? ଶୋଇପଡ଼ିବେ କି? ନୁହଁ, ବିଲକୁ ଯିବେ। ବର୍ଷା ହେଲେ ଚାଷୀମାନେ ବିଲକୁ ଯାଉଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ କହିଲେ? ଯାଉଛନ୍ତି ନା ଯାଉନାହାନ୍ତି? ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ କୃଷକମାନେ ବିଲରେ କି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଜଣେ ଜଣେ କହିବା। ତମେ କହିଲ କୃଷକମାନେ କି କି କାମ କରୁଛନ୍ତି ବିଲରେ? ତମେ କହିଲ ବିଲରେ କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କ'ଣ କରୁଛନ୍ତି କୁହ ବିଲରେ କାମ କୃଷକମାନେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ସମସ୍ତେ ଭଲ କଥା କହିଲ। ଶୁଣ, ମନ ଦେଇକି ଶୁଣିବା ଟିକେ। କୃଷକମାନେ ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର କାହାକୁ ନ ଡରିକି ସେମାନେ ବିଲରେ ଯାଇ କାମ କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ କାମ କରୁଛନ୍ତି? କିଏ ଧାନ ବୁଣୁଥିବ, କିଏ ଧାନ କାଟୁଥିବ, କିଏ ମୁଗ ବିରି ମାଣ୍ଡିଆ ବାଡ଼ୁଥିବ, ହଁ ନା ନାହିଁ? କିଏ ପିଡ଼ିଆ ପକାଉଥିବ, ତାପରେ କିଏ ଯାଇକି ପାଣି ମଡ଼ଉଥିବ, ତାପରେ କିଏ ଯାଇକରି କ'ଣ କରୁଥିବ? ଭେରି ଗୁଡ଼୍। କିଏ କଲରା, କିଏ କାଙ୍କଡ଼, କିଏ ଗୁଆଁର, କିଏ ବାଇଗଣ, କିଏ ଝୁଡ଼ୁଙ୍ଗ, କିଏ ମୂଳା, କିଏ କାକୁଡ଼ି, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଲଗେଇଥିବେ ସେମାନେ। କିଏ ଝଟା ଲଗେଇଥିବ, କିଏ ଫୁଲକୋବି ଲଗେଇଥିବ, ଏମିତି ବିଭିନ୍ନ ସବୁ ଚାଷ କାମ କରୁଥିବେ। ଠିକ୍ କହିଛ, ତମେ ସମସ୍ତେ ଠିକ୍ କହିଛ। ଭେରି ଗୁଡ଼୍। ହେଲେ କଥା ହେଲା ଏଇଆ, ତମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଘରେ ଖାଇକି ଯାଇଛ, କି ଭାତ ନା କି ତରକାରୀ ନା ପିଠା ନା ଶୁଖୁଆ ଭଜା ନା ଲୁଣ ମରିଚ ନା ପନିର ତରକାରୀ, କିଏ କ'ଣ ଖାଇଥିବ ନା? ଏବେ ଜଣେ ଜଣେ ଠିଆ କିଏ କ'ଣ ଖାଇଛ ସେ ପୁରା ବଡ଼ ପାଟିରେ କହିଦେବା ଶୁଭିବ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦିଅ, ଜଣ ପରେ ଜଣେ। ତମେ କୁହ, ତମେ କୁହ। ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷଟେ ଖାଇଛି ରେ। କାହିଁ ତମେ କହିଲ? କି ସୁଆଦିଆ ଜିନିଷ ରେ। ୱା, ଏ ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଖାଇଦିଅ, ହାତରେ ସମସ୍ତେ ଖାଇଦିଅ ଟିକେ ଟିକେ। ୱା, ବଢ଼ିଆ। କି ଲାଗୁଛି? ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁନି? ମସ୍ତ ଲାଗୁଛି ରେ ପୁରା। କାହିଁ ତାଳି ବାଡ଼ି ଦିଅ, ବାଡ଼ ବାଡ଼ ତାଳି ବାଡ଼। ହେଲା, ଠିକ୍ ହେଲା। ସେତି ତାଳି ବାଡ଼, ବାଡ଼ନ ଧୀରେ ବସେଇବା ବି। ଆଚ୍ଛା ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ? ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ? କି ସୁଆଦିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ଖାଇଛି ରେ, ମସ୍ତ ରେ। ମୋତେ ଏଇଟା ଖାଇବାକୁ ଭଲ ଲାଗୁଛି ରେ। ବଢ଼ିଆ ଆଇଟମ୍ଟେ ସେ ଖାଇଛି। ବସ। କାହିଁ ଏବେ ତମେ କ'ଣ ଖାଇଛ କୁହ? ବଢ଼ିଆ ରେ। କି ବାବା କରିଛି ନା ମମି ରେ? କିଏ ବନେଇଛନ୍ତି ରେ? ସେଇଥିପାଇଁ ସୁଆଦ ଲାଗୁଛି ଆଉ। ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ବନଉଛନ୍ତି ଆଉ। ଠିକ୍। ଏବେ ତମେ କୁହ କ'ଣ ଖାଇଛ? ବଢ଼ିଆ ରେ। ଆଚ୍ଛା ଗରମ ଗରମ ଖାଇଛ ନା ଥଣ୍ଡା? ସବୁବେଳେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇବ ହେଲା। ଥଣ୍ଡା ବାସି ଆମେ 2 କ୍ଲାସ୍ ବନାଥିଲେ ଗନ୍ଧିଆ ଜିନିଷ ଖାଇବାନି ବୋଲି। ହଇ ସମୁଦି ମାଙ୍କଡ଼ କେମିତି ବୁଝ ନା ନାଇଁ? ଖାଇବା ଦରବ 50 ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ବସିଥିବେ ମାଛି, ଭୋକରେ ପଛକେ ପରାଣ ହାରିବା, ଏମନ୍ତ ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବା। ଆଚ୍ଛା ଭଲ ଲାଗିଲା ଗୀତଟା। ମୁଁ ଏବେ କହୁଛି, ତମେ ଗୀତଟା ଗାଇବ ହେଲା। ଖାଇବା ଦରବ 50 ବାସି, ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛି ଥିବେ ବସି, ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ,
ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ାବାସୀ ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛିଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ଟା ବୁଝିଲେ ନା? କ'ଣ ବୁଝିଲେ? ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ାବାସୀ କୁହ। ଖାଇବା ଦରବ ପଚା ସଢ଼ାବାସୀ ଭଣ ଭଣ କରି ମାଛିଥିବେ ବସି। ଭୋକରେ ପଛକେ ଜୀବନ ହାରିବ ସେପରି ଦରବ କେବେ ନ ଖାଇବ। ହେଲା। ଆଚ୍ଛା କହିଲ ଭଣ ଭଣ ମାଛି ବସିବ ସେ ବାସି ଖାଦ୍ୟ କ'ଣ ଖାଇବା କି? ତେଣୁ ତାଙ୍କେ ଗରମ ଗରମ ଖାଇକି ଯାଇଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଭଲ କାମ କରିଛନ୍ତି। ତାପରେ ଜୋରଦାର ତାଳି ହେଇଯାଉ। ଆଉ ଟିକେ ତାଳି ହେଇଯାଉ ଆଉ ଟିକେ। ହଉ ତାଳି ଏବେ ବନ୍ଦ କରିଦିଅ ଆଉ ତାଳି ମାରିବାନି ହେଲା। ତାହେଲେ ଆମେ ପଢ଼ିଦେବା ଟିକେ ଆଉ ଥରେ ମୁଁ ପଢ଼ୁଛି ଶୁଣ ଟିକେ ଗାଇବ। ବରଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ଥରକୁ ଥର। ବରଷା ଖରା ଶୀତ କାକର ସହି ଥରକୁ ଥର। ସରୋଜ ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏଇ କ୍ଷେତରେ ମୋର। ସରୋଜ ଦିଏ ଫସଲ ଢେଉ ଏହି କ୍ଷେତରେ ମୋର। କାହାକୁ କହିଛି ଏଇଟା? କୃଷକ ହେଲେ। କୃଷକ ହଳ କରନ୍ତି ଖରା ବର୍ଷା ଶୀତ କାକର ସବୁ ସହିକି କେତେ ସବୁ କାମ କରନ୍ତି ଆମେ କହୁଥିଲେ ନାଇଁ କି? ବିହନ ବୁଣନ୍ତି ପିଡ଼ିଆ ପକାନ୍ତି ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ କରନ୍ତି କୁହା ହେଲା? ଠିକ୍। ତାପରେ ଦେଖିବା ଦେଖ ବୋଲୁଛି ବୋଲିବା ଶୁଣିକି। ଗାଈ ମହିଷି ପାଳଇ ମୁହିଁ ପାଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି। ଗାଈ ମହିଷି ପାଳଇ ମୁହିଁ ପାଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି। ଅରଜି ଧନ ସେହି କାମରୁ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ପାଳି। ଅରଜି ଧନ ସେହି କାମରୁ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ପାଳି। ଗାଈ ମହିଷି ପାଳଇ ମୁହିଁ ପାଳେ କୁକୁଡ଼ା ଛେଳି। ଅରଜି ଧନ ସେହି କାମରୁ କୁଟୁମ୍ବ ମୋର ପାଳି। ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଯାଇଛି କହିଲ ଦେଖି? ଏଇଟା କୁହାଯାଇଛି କାହାକୁ? ଗଉଡ଼। କାହାକୁ? ଦେଖ କ'ଣ ଗାଈ ମହିଷି କିଏ ପାଳୁଛି ରେ? ଗଉଡ଼ ଲୋକମାନେ ପାଳୁଛନ୍ତି ନା ନାହିଁ? ସେମାନେ କ'ଣ କରନ୍ତି ନା ଗାଈବାଲା ସେ ଗାଈ ମହିଷି ଛେଳି ଏମାନେ ସବୁ ପାଳନ କରନ୍ତି। କୁକୁଡ଼ା ବି ପାଳନ କରନ୍ତି ହେଲା। ଛେଳି ବି ପାଳନ କରନ୍ତି। ସେଥିରୁ ଧନ ରୋଜଗାର କରନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦେଇଥାଏ ନା ଅଣ୍ଡା ଦେଇଥାଏ? ଅଣ୍ଡା ଦେଇକିରି ନାଇଁ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଗାଈ ଆମକୁ କ୍ଷୀର ଦିଏ ଠିକ୍। ଛେଳି ଆମକୁ କ'ଣ ଦିଏ? ଅଣ୍ଡା ଦିଏ ନା କ୍ଷୀର ଦିଏ? କ୍ଷୀର ଦିଏ ହେଲା। ଗାଈ ଯେମିତି କ୍ଷୀର ଦିଏ ଛେଳି ମଧ୍ୟ କ୍ଷୀର ଦିଏ। ଛେଳିର କ୍ଷୀରରେ ବହୁତ ଔଷଧୀୟ ଗୁଣ ରହିଛି। ବୁଝାପଡ଼ୁଛି? ଛେଳି କ୍ଷୀର ବହୁତ ଭଲ ପୁରା ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ସେଇଟା ହେଲା। ଛେଳି କ୍ଷୀର ବି ପିଅନ୍ତି ଲୋକମାନେ ବୁଝିଲ। ଆହୁରି ଆମେ ଛେଳିକି କ'ଣ କରୁଛୁ? ତା ବେକଟା କାଟି ଦେଉଛୁ ତାର ହାଡ଼ ଗୋଡ଼ ସବୁ ଖାଇ ଦେଉଛୁ। ଖାଉଛୁ ନା ନାହିଁ? ଖାଉନ? ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉନା? କାହିଁ କିଏ କିଏ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛ? ହାତ ଟେକା। ଠିଆ ହେଇପଡ଼ ଯେ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉଛ। ବସିପଡ଼। କାହିଁ କିଏ କିଏ ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉନ ସେଇଠି ଆଉ? ଛେଳି ମାଂସ ଖାଉନା? ହଉ ବସ। ଶୁଣ ମନେ ହେଲା
এইটা হচ্ছে গোটে গৌড়র চিত্র কোটা দেখ গাଈ পাখে বসে গাଈ পাখে সেই গোটে ঢালে ধরছি অন্ডা কেতটা দব সেই গাଈ এলি ধরছি না নাই সেও কম কম করছে রে অন্ডা গোটাଉଛି কম করছে ହେଲେ ସେ ତ ଅଣ୍ଡା ଗୋଟଉନି ଆଉ କ'ଣ କରୁଛି କ୍ଷୀର ଦୁହୁଁଛି ନା ନାଇଁ ଠିକ୍ ଅଛି ତାପରେ ଦେଖିବା ବୁଲାଇ ଚକ ଚଳାଇ ହାତ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରେ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ମାଠିଆ ଘଡ଼ି ଗଢ଼ଇ ମଉଜରେ ବୁଲାଇ ଚକ ଚଳାଇ ହାତ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରେ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ମାଠିଆ ଘଡ଼ି ଗଢ଼ଇ ମଉଜରେ ବୁଲାଇ ଚକ ଚଳାଇ ହାତ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରେ ହାଣ୍ଡି ପଲମ ମାଠିଆ ଘଡ଼ି ଗଢ଼ଇ ମଉଜରେ ଆଚ୍ଛା କହିଲ এইটা ଯେଉଁ ଦିଆହେଇଛି ଏଇଟା କାହାର ଚିତ୍ର କୁମ୍ଭାର କୁମ୍ଭାର କ'ଣ କରେ ଦେଖୁଛ ସେ ଗୋଟେ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛି ନା ନାଇଁ ମାଟିରେ ମାଟି ଆଣିକି ଦଳିକି ଚକଟା ଚକଟି କରିକି ତମେ କେମିତି ମାଟି ହାଣ୍ଡି ଗଢ଼ୁଛ ସେ କୁମ୍ଭାର ମାନେ ବି ସେମିତି ମାଟିରେ ହାଣ୍ଡି ମାଠିଆ କଳସ ଦୀପ ଏମିତି ସବୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ବନାଉଛନ୍ତି ହେଲା ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳାରୁ ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଜିନିଷ ମାନେ ସବୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କ'ଣ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଗୋଟେ ଧରିକିରି ଚକ ବୁଲାଉଛନ୍ତି କ'ଣ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଚକ ବୁଲାଉଛନ୍ତି ଚକ ବୁଲେଇକି ସେମାନେ କ'ଣ କ'ଣ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି ଏବେ ମୁଁ ତମକୁ ଜଣୁ ଜଣୁ କହିବି ଜଣେ ଜଣେ ମାଟିରେ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଜିନିଷ ହେଉଛି ଠିଆ ହେଇ କହିବ ହେଲା କାହିଁ ତମେ କହିଲ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ତମେ କୁହ ଠିକ୍ ଅଛି ଏବେ ତମେ କୁମ୍ଭାର କଥା ସବୁ ଜାଣିଲେ ନା ନାଇଁ କୁମ୍ଭାର କାମ ହେଲା ମାଟିରେ ବିଭିନ୍ନ ଜିନିଷ ସବୁ ସେ ତିଆରି କରିବ ତାପରେ ନମ୍ବର ଦେଖିବା ବାଙ୍କ ସଳଖି ବାରିଶି ଧାରେ କରତେ କାଟି କାଠ ବାଙ୍କ ସଳଖି ବାରିଶି ଧାରେ କରତେ କାଟି କାଠ ମେଜ ଚଉକି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଗଢ଼ି ପୁଷଇ ପେଟ ମେଜ ଚଉକି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଗଢ଼ି ପୁଷଇ ପେଟ ଆଉ ଥରେ ଦେଖିବା ବାଙ୍କ ସଳଖି ବାରିଶି ଧାରେ କରତେ କାଟି କାଠ ବାଙ୍କ ସଳଖି ବାରିଶି ଧାରେ କରତେ କାଟି କାଠ ମେଜ ଚଉକି ଲଙ୍ଗଳ କଣ୍ଟି ଗଢ଼ି ପୁଷଇ ପେଟ
अच्छा एटा गोटे कार चित्र कहल ए काम किए कर बढ़ई कौन काठ बढ़ई बाढ़ई कौन बाढ़ई काठ बढ़ई है से माने कौन काम कर देख काठ को बंका तंका होते हाणिकी सीधा सड़क करते करतरे काटती है से गोटे जंत्र घिसी 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 पूरा चिकन करदेवे ना नहीं पालू मारिक सफा करेंगे ना नहीं तार बाली कागज अच्छी बाली कागज मारी घसी पूरा चिकन पूरा फाइन करदेवे से माने क्यों माने काठ बढ़ई माने से माने कौन करेंगे काठरू पेड़ी आलमीरा कबाड़ एम सब तैयारी करेंगे हेले तुम कम है जणु जणु पचारे ठिया से काठरे काठ बढ़ई कौन काम करे जमती मुझे गोटे कहूँ काठरे कौन या चेयर या काठरे हाँ ना नहीं सेमती आम जड़े जड़े काठरे कौन या कहवा कुआ ठीक अच्छे तुम समस्ते ठीक कह है तुम देखी टेबुल ए जो टेबुल कहीं तैयारी कुआ काठरे पेड़ी कहीं तैयारी काठरे चेयर कहीं तैयारी काठरे कबाड़ सब कहीं तैयारी काठरे बुझा पड़ा तेणु एमती काठरे जो जिनस मान सब तैयारी करे कहते काठ बढ़ई कौन कहते बढ़ई से करत रखी से करतरे काठ काटे काठ कहीं काटे करतरे काटिकी तापर रखी बारिश बारिश देखी गोटे बंका हो बाड़े ठक 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 करके से काठ हाणिकी से साइज करूँ तापर नंबर देखिए भाटीरे मोर तातिला लुहा हातुड़ी माड़ खाए भाटीरे मोर तातिला लुहा हातुड़ी माड़ खाए दा कटोरे कोदाल कोड़े मुही जोगाई दिए भाटीरे मोर तातिला लुहा हातुड़ी माड़ खाए दा कटोरे कोदाल कोड़ी मुही जोगाई दिए आउे देख भाटीरे मोर तातिला लुहा हातुड़ी माड़ खाए दा कटोरे कोदाल कोड़ी मुही जोगाई दिए ठीक ए कामटा जे कर कौन कह ताकू कहबा कमार कौन कहबा कमार लोक मैंने सब लुहारे जिन सब तैयारी करते कमार लोक मैंने लुहारे सब जिन तैयारी करते है जो तुम लुहा जिनस किसी तैयारी कर जदि धार न धार दब अच्छा छाड़ एवं आम देखिए लुहारे कौन कौन आम घर जिन अच्छे मुझे आम घर लुहारे गोटे कोड़ी अच्छे आमर लुहार गोटे कोड़ी अच्छे सेमती तुम मान सब घर तो कौन हेल्ले थी बड़ पाटी को अच्छी ना नाई जदि अच्छी एबे जन जन ठिया तांकर लुहारे कौन कौन अच्छे से कह जमी मुझे कहली आमर लुहारे काती अच्छे लुहारे कोड़ी अच्छे सेमती तुम घर लुहारे कौन कौन अच्छे सब कह जन पर जन ठिया
मन रखा टे तुम तो कहल ठीक अच्छे लुहारे काती लुहारे कुराड़ी कोड़ी शाबल खंडा भूसा दा पनिकी चाकू भी अच्छी लुहार भी दस्ता अच्छी जो हेमदस्ता अदा रसुण सब छेचुचु मम्मी पिठा गला आसी केबे केबे चाउल आनी गुड़ 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 छेचुए दुम दुम पकाउे ना नहीं कहीं किए से हेमदस्ता देखी जो छेचा दुम दुम ठिया हुआ जे देखी जे देखी ठिया हुआ वेरी गुड तुम समस्त देखीच तेणु गोटे खुशी गोटे गोटे ताली है बस ताल आम जानले जे काठरे कम कर काठर बढ़ई कहते आ जे लुहारे कम करते कमार कहते जे माटी कम करते कुंभार कहते मन रखी बेटा माटी जे कम कर कौन कहते कुंभार जे लुहा कम करते कमार जे लुहा कम करते कमार मनले जे लुहारे कम करते कमार बोली कहते आउ जे माछ धरते से कौन केउट केउट लोक है तापर चषा तो जान बिल कम कर कृषक कमार माने से माने गोटे भाटी कर से भाटी रे अंगार को जलैकि पूरा निआं करेंगे अंगारू जल कौन करे निआं करे से निआं रे लुहा जिनस पकेबे निआं रे ताती ताती पूरा लुहाटा पूरा लाल हो पूरा लाल दाम दाम जल पूरा तापर ताको बाड़े 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 जो जिनस दरकार से जिनस तैयारी करेंगे किए सी कमार कुंभार नुह कमार कुंभार माने माटी काम करती मन रखी बेटा कुंभार माटी काम करती कमार लुहा काम करती बुझला कुंभार की काम करती माटी काम कुंभार की काम माटी काम कमार की काम करती लुहा काम मन रखिला कमार लुहा काम करचंती कुंभार की काम करचंती माटी काम जे काठ काम करचंती कौन कहूच ताको बढ़ई काठ बढ़ई है बाढ़े कौन हो तुम बस तापर आउ गोटे अच्छी लास्ट देखी था चलाई तंत करिमी हंत बुणे कपड़ा थान चलाई तंत करिमी हंत बुणे कपड़ा थान लुगा गामुछा शाढ़ी जोगाई मेंटाए गुजराण लुगा गामुछा शाढ़ी जोगाई मेंटाए गुजराण आउ थे बोलिया चलाई तंत करिमी हंत बुणे कपड़ा थान लुगा गामुछा शाढ़ी जोगाई मेंटाए गुजराण एटा क्या कथा कहूँ कदा तंती तंती लोक माने कौन करते चलाई तंत करिमी हंत बुणे कपड़ा थान लुगा गामुछा शाढ़ी जोगाई मेंटाई गुजराण मेंटाते से रोजगार करती बुझा पड़े से रोजगार करती तंती लोक माने तंतरे लुगा बुणती कौन कौन बुणती शाढ़ी गामुछा है सूता तैयारी सब जिनस तैयारी ना नहीं एबे जड़े जड़े ठिया हबा मु कहले बे शाढ़ी से सेମିତି कौन जानसी गोटे नाड़े कह जमी तंती लोक मैंने तैयारी कर कुआ
मन रख तंती लोक मैंने कपड़ा थान कपड़ा सब बनाते कपड़ा बनाते है तंती लोक मैंने सूता आनिक सूतार कपड़ा बुणते आउ लुगा बुणते गामुछा बुणते गामुछा दिन गोटे पुओ मैंने सब धरते छका जो गच गामुछा से बुणते है किंतु पैंट सार्ट दरजी तैयारी करे टेलर वाला कौन टेलर ता मम्मी टेलर उठे दियो ब्लाउज सिलिया को दियो ताके गोटे टेलर दियो ताको पैंट सार्ट माप दियो है जे माप नहीं सिलांती पैंट सार्ट ड्रेस से दरजी कहते बा टेलर को बुझा पड़े ताहले आमे जानले तंती लोक मैंने कौन कौन तैयारी करती लुगा गामुछा शाढ़ी एगुड़े सब तैयारी करती पैंट सार्ट किए तैयारी करती दरजी है पैंट सार्ट किए तैयारी करती किए मन दुख कर नाई तो अच्छा आज जो पाठ आम जो कले गोटे मजा आसला ना नाई रे मजा आसला जदि मजा आसे ठिया पड़िया 3 थर ताली मारदा पड़िया हौ बस पड़ है आज पाठ पढ़ा सरला आम केते गुड़े जिन सब जानिले किए को काम कर सब जानिले तेणु आम पाठ टे पढ़ा गीतटा पढ़ले टे मजा लगे है मन दे पिले पाठ पढ़ जदि पाठ पढ़ तुम सब केते जिन सब शिखिपार पाठ पढ़ले भल ना नहीं कह पाठ पढ़ले भल ना भल नहीं भल भेरी गुड तुम सब सुना पिले मु जानी मत भल लगे तुम मान समस्त पाठ पढ़ा इच्छा अच्छे ना कौन कह इच्छा अच्छे ना नहीं पाठ पढ़ा को भेरी गुड शाबाश मुझे तुम 3 थर ताली मार दूसरी